Bonjour, comment ça va? Je suis Maïchaeb, votre maîtresse de biologie. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 2, ADN, information génétique et cycle cellulaire. On va commencer par l'activité 1, le karyotype. Dans cette activité, on a deux objectifs. On va voir comment se fait la réalisation d'un karyotype et on va voir comment on étudie un karyotype. D'abord, on va voir c'est quoi les informations génétiques, où sont localisées les informations génétiques. Les informations génétiques sont portées par des chromosomes. Ces chromosomes se trouvent dans le noyau. Toutes les cellules du corps portent les mêmes informations génétiques. Donc, مثل ما كلنا بنعرف إنه la cellule est formée de trois parties: membrane plasmique, cytoplasme, un noyau. Donc, dans le noyau, on a des chromosomes. Ces chromosomes portent les informations génétiques. يعني هدول الكروموزوم هن اللي بيحملوا المعلومات الوراثية تبعية جسمنا. Toutes les cellules du corps portent les mêmes informations génétiques. Donc, quelles cellules اللي بجسمنا بيحملوا نفس الانفورماسيون génétique. C'est quoi un chromosome? Un chromosome où chaque chromosome est formé de deux chromatides sœurs. شايفين هدول deux chromatides. هيدي أول chromatide وهيدي الثانية. Ces deux chromatides sont unis par un centromère. Donc, je répète, chaque chromosome est formé de deux chromatides. Ces deux chromatides sont unis بهيدي البوان هون اللي بنسميها centromère. Le chromosome peut être simple بكون مؤلف من كروماتيد وحده بنسميه كروموزوم سامبل ou peut-être chromosome double مثل هذا اللي شايفينه قدامنا est formé de deux chromatides. Le nombre de chromosomes est 46 dans les cellules somatiques et 23 chromosomes dans les gamètes. Dans notre corps, les cellules se divisent en deux types. On a les cellules somatiques, يعني toutes les cellules ما عدا les cellules sexuelles، يعني ما عدا les gamètes اللي هن السpermatozoïdes عند المال والأوفول عند الفمل. Donc toutes les cellules somatiques في بقلبهم 46 chromosomes. بينما الجاميت seulement les gamètes اللي هن spermatozoïdes et ovules، spermatozoïdes عند المال ovule عند الفمل portent 23 chromosomes. Le nombre de chromosomes varie d'une espèce à une autre. Espèce, par exemple, l'homme هن espèce. الانيمو هن espèce. اكيد بالانيمو في عندنا كثير espèce. يعني في عندنا شا هن espèce, chien espèce, chimpanzé espèce. Donc chaque espèce عندها nombre محدد من الكروموزوم. اهم شيء نحن نعرف انه عند الانسان le nombre de chromosomes est 46 chromosomes وكل espèce عندها nombre de chromosomes خاص فيها. Maintenant, on va voir comment on fait la réalisation d'un karyotype. Ouvrez vos livres, page 34, et observez le document A. On va voir quelles sont les étapes pour préparer un karyotype. D'abord, on prélève du sang, puis on le met en culture, puis on ajoute de la colchicine pour bloquer les mitoses en métaphase. Donc la colchicine est une substance qui bloque les mitoses en métaphase. بعدين حنشوف les étapes de la mitose. بس لازم نعرف انه بنعمل لهم بلوكاج على الميتافاز لانه durant la métaphase الكروموزوم بيكونوا كتير واضحين. Puis, on fait un choc hypotonique pour faire gonfler les cellules. فإذا هذا الشوك hypotonique بيخلي يصير في عنا augmentation du volume des cellules بيكبروا. Puis, on étale le sang sur une lame. اللام هي بتجي مثل ازاز صغيره رفيعه. Puis on le traite pour visualiser les bandes. Puis coloration بنرجع بنزيد couleur حتى نقدر نشوف الكروموزوم ملونين والبوند واضحين par coloration. Et on observe les chromosomes par un microscope. Maintenant, on va voir les différents types du karyotype. Ouvrez vos livres, page 35. On va étudier les documents B, C, D, E. Dans le document B, on a un karyotype humain mâle.
ce karyotype humain mâle مثل ما شايفين contient 22 paires d'autosomes. Autosomes هن كل الكروموسوم الطبيعيات. Ce sont les chromosomes non sexuels. Donc, il contient 22 paires. Que veut dire paire? يعني الكروموسوم 1 في منه 2, chromosome 2 في منه 2, chromosome 3 في منه 2, لحدود الكروموسوم 22. Donc, 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Gonosomes عند المال هن ال XY. Les gonosomes, ce sont les chromosomes sexuels. Donc, le nombre total est 46 chromosomes. Dans le document C, ce document représente le karyotype humain femelle. مثل ما ملاحظين أنه ces deux karyotypes, إن كان للمال أو للفمelle, contiennent le même nombre d'autosomes. يعني le 2 contient 22 paires d'autosomes. اللي بيطلعوا هناك 44 كروموزوم. بس الفرق بيناتهم بالجونوزوم. عند المال في عنا الجونوزوم هن XY بينما عند الفمل هن XX. donc toujours عند المال يعني الجونوزوم هو XY بينما عند الفمل الجونوزوم هو XX. واكيد le nombre total هو 46 chromosomes. Le document D représente le karyotype du chimpanzé. Le karyotype du chimpanzé contient 23 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. هيدا اللي شايفينه قدامنا هي femelle. فإذا le nombre total بيكون 48 chromosomes عند الشمبانزي. بالدوكيمون مثل ما ملاحظين في عنا plusieurs espèces ولكل espèce معطينا nombre de chromosomes لها وملاحظين انه كل espèce عندها nombre de chromosomes spécifique خاص فيها. donc بنقدر نستنتج انه le nombre de chromosomes varie d'une espèce à une autre. Maintenant, on va parler de la formule chromosomique. C'est quoi la formule chromosomique? لما نحكي نقول فورمول كروموزوميك هي بدنا نكتب النمبر دو كروموزوم فيرجول بنحط حدها XX إذا بحال كانت فيميل أو إذا بحال كانت مال بنكتب النمبر دو كروموزوم عددهم وبنحط XY. Par exemple, في أنا حاطيتهم هون دو كاريوتيب واحد لفام واحد لفيميل. هيدا الكاريوتيب في بقلبه بتلاحظوا 22 paires d'autosomes. 22 paires بما انه هن paires يعني بنضربهم باثنين فبيطلعوا 44. 44 ومنزيد لهم عنا هون paire de gonosomes اللي هو XX. فاذا في عنا 44 plus 2 46 chromosomes. فاذا بنحط 46 virgule XX لانه هيدي femelle. بينما إذا بنكتب الفورمول كروموزوميك للأم يعني للمال فكمان نفس الشيء في عنا 22 paires d'autosomes يعني 44 chromosomes ومعنا une paire de gonosomes اللي هو XY. ف 44 plus 2 46 بنحط 46 virgule وفي عنا بما انه هو مال فعنا XY فبنكتب ال XY. Donc, هيك بنعمل formule chromosomique. On va continuer بالدروس اللي جايين إن شاء الله. Au revoir.